ये देश का स्थिति बहुत प्रॉब्लम है। नेट नहीं चल रहा है, नेट बंद है। फिर आ, बहुत तकलीफ हो रहा है बांग्लादेश में। कोई खबर हमारे हमारे पास भी नहीं है, नेट चल रहा है नहीं, नेट के बिना कोई खबर नहीं है हमारे पास। तो आप वहाँ पे कौन सा पढ़ाई कर रहे थे? मैं तो मेडिकल वीज़ा में आया। मेडिकल वीज़ा, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मम्मी के साथ आया। अच्छा। ट्रीटमेंट करने के लिए आया, पढ़ाई नहीं। मैं बिजनेस करती हूँ। अच्छा, तो आप बांग्लादेश में रहते हैं मगर इंडिया मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए आया। तो देश में अभी जो कहाँ से आ रहे हैं आप बांग्लादेश में? पास में ही ठाकुरगांव जिला। तो क्या देश का पूरा स्थिति कैसा है? अभी बहुत प्रॉब्लम में है देश, बहुत तकलीफ में है। अच्छा। कोई खबर ही नहीं है, नेट नहीं चल रहा है ना, इसलिए मतलब क्या चल रहा है देश में पता नहीं है। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে 15,000-এর বেশি ভারতীয় রয়েছেন। তাদের মধ্যে পড়ুয়ার সংখ্যা 8,500। অশান্ত পরিস্থিতিতে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে নয়াদিল্লির। বিশেষ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে ভারতীয় পড়ুয়ারা আটকে পড়েছেন তাদের ফেরানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তর পূর্ব ভারতের 4 রাজ্য অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে। এ রাজ্যে পেট্রাপোল, চ্যাংড়াবান্ধার পাশাপাশি ত্রিপুরার আখাউড়া এবং মেঘালয়ের ডাউকির সীমান্তে অভিবাসন কেন্দ্র দিয়ে ফেরানো হচ্ছে ভারতীয় পড়ুয়াদের। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা শনিবার জানান, বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে তার রাজ্য এখনও পর্যন্ত 405 জন ভারতীয় পড়ুয়া এসেছেন। তিনি বলেন, গত 24 ঘন্টায় সীমান্তবর্তী অভিবাসন কেন্দ্র অনেক ভারতীয় পড়ুয়া পৌঁছেছেন। প্রসঙ্গত, কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে হিংসাত্মক আন্দোলনের জেরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শুক্রবার দেশজুড়ে কারফিউ জারি করেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলাতে নামানো হয়েছে সেনা। তারপরেই ভারতীয় পড়ুয়াদের বাংলাদেশ ছাড়ার প্রবণতা শুরু হয়েছে বলে বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর।